କାଇଁ ପଚାରିଲେ କାଇଁ ନା ଏଇଟା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗାଁ ହଉଛି କଣ ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହିନି ମୁଁ ଟାଇମ୍ କେବେ ଖରାପ ଭାବିବି କେବେ ତାହେଲେ ଘଟ ଜନର ହବ ଘଟ ସୂତ୍ର ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାପତି ଘଟ ସୂତ୍ର प्रजापति घटसूत्रटा कौन उत्तर आपण कले सार टिए कहले मु कहली रावण देखिया समय प्रजापति की ब्रह्मा नो नो नहीं कर यस छाड़ दे आ गोटे हां घटसूत्र सल्ला के छाड़ी रे बाप पुराण सरीबो एटा सल्ला के नले एटे बेळ भाले न रहो धान सुखेला बंद बाईदा सुकु चलो कौन भाई सरीबो पुराण प्रश्न जति सरीबो तापर आमे 3 जन हेले गाइबा पुराण बंद नहीं क प्रजापति घट जनरब घटसूत्र आ सेटा जनरबटा छाड़ दे सब आइबो घटसूत्रटा करे आगे पिंड ब्रह्मांड सर्जना कला बेले धाता पिंड ब्रह्मांड सर्जना कला बेले धाता सार सार सब कले बेनी कथा अच्छा हिता हित सत्य मिछ दिवस रजनी जन्म मृत्यु दुख सुख सर्व कर्म बेनी कला कर्म मान पुरुषर पुरुषार्थ सुफल सुफल प्राप्त कुफल अर्थ नाट पाटन धर्म धर्म दुई हाट ज्ञान अज्ञान तुगु दुई गोटी पाप बाट पाप पुण्य आय व्यय होई हाटरे बिचारी हाटुआ ताहा बिका किना करे पाप धन उपार्जन सहज होई अज्ञान बाट हाटकु निकट पड़ई एणु ए अज्ञान बाटे जानती बहु प्राणी पाप धन उपार्जन करनी न जानी अच्छा धर्म हाट ज्ञान बाट दुर्गम हटई पुण्य धन भाग्यवान जनकु मिलई जिए जा किनी आनो ए हाटरु ता सार असार सब जाने बाट ठीक भाई बाजार को आमे जिबा समुद्री हो कि मो माइक ना कहब 50 टंका धर आलू अधा केजी आनिब टमाटो अधा केजी टमाटो अधा केजी 20 टंका आउ आलू अधा केजी 20 टंका पक 50 टंका देला कहला गोटे काम करियो मुनिका बड़ बिडाटा आनी मुनिका बिडाटे 10 टंका हब पटा करिया मु गली टमाटो केजी पचाली केते से कहला 50 25 टंका अधा केजी दो 20 टंका माइक देइछि मु कोन कहली से जो अधा केजी ओजन कला बेले कहली तमे 200 ग्राम दियो 200 ग्राम देबे भितरे आउ 4टा टमाटो लुचे दी मिसे देला अधा केजी हे गेला किंतु तमे आसिला बेले कोन करछो ना एटू ठकी देलो चोरी देलो से गोटे पुडा अधा पुडाटे कोन काटी देलो 30 टंका मद पी देलो तमे कोन भाबिलो दुकान वाला को ठकी देली नाइ ठकिन तमे ठकरे पड़ी गल जिए जहा किनी आनो हाटरु ता सारा असार सब जानो बाटरु दुकानी पाई गला धर्मटा तमे पापड़ गइल आहा बिकाउ दिला कोन पाप पुण्य आय व्यय होई हाटरे बिचारु हाटुआ ता बिका किना करे बाजार रे किछि मिल गोटे पाप मिल गोटे पुण्य मिलछि गोटे अछि चोरो से कोन करछि ए ओजन कला बेले 50 ग्राम गांडी दले मार दउछि से कोन करछि चोर जे सचोट रे अछि ताकू धर्म सबले रास्ता देछि जे चोरैछि ताकू केते बेले अंटेवरी व्यापार अंटे एनु बिकाउछि कोन पाप पुण्य एनु प्रजापति घटसूत्र कथा सुन हे पंडित मन दे सुन ए तो मनुष्य तत्व हां तत्व न उझिले फिटिबनी भ्रांति तत्व कथा सुन परखित अनुपति आहा ए जो परमानंद विधेनी शून्यपुरवासी परमानंद विधेनी शून्यपुरवासी घट घर को निर्माण दिवसी अस्थि पिंजरा खंजिची खम छेणी झट्टा रक्त मांस शक्ति रूपे करियची छट्टा शिर नाड़ छंदी बांधी रखिची गंठी टाणी केशलम चर्म रे होईची छाउनी चारि 14 पुर को नव गोटी द्वार बिना किलोनी रे घरे न पसोई चोरो चेता युवती घेनी चैतन्य पुरुष ए घरे कर्ता रूपे करिछंदी वास 5 गोटी पुत्र तार 25 दुहिता विषय वासना धन एमाने गर्विता कले सर्प शुभ हेबो ए देह दुर्लभ रहिले अज्ञान हटे किछि नाही लाभ पूरी अछि मलमूत्र कुर्मी नाड़ नाड़ी अथंदी विषम शत्रु लोक मान बेढी जीव तुटी हेप माटी नरइब शेष मूर्ख लोकर देह नाही सुगलेश भवनव तारणी मानव धेनाप ज्ञान कर्णधार हेले तार होइजु से घट सूत्रटा किबि दैव खंजी अछि जणे जाउछि जणे पुणी रे आसुछि ए घट सूत्र पुणी किमिति रहिले देख जणे गला पुणी जणे तो आसिले 10 द्वार को भेदी पुणी ओइला इमिति घट सूत्र करिले घरी तैर कारण ठुनंदु
ଘଟସୂତ୍ର ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏକ ଦିନେ ପେଟ ପୁଣି ମହାରାଗ କଲା ମୁଁ ଏକା ବଡ଼ ବୋଲି ବୋଇଲା ହାତ କହିଲା ମୋଠୁ କିଏ ବଳୁଆର ଅଛି ମୁଁ ଆଣିଲେ ପୁଣି ପେଟ ତ ଖାଉଛି ଗୋଡ଼ କହିଲା ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଆଣୁ ଅଛି ଧନ ଆଖି କହିଲା ଦେଖିଲେ ସିନା ହୁଏ ସବୁ କାମ ଏ ପେଟଟା କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସୁଅଛି ଘଟସୂତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପେଟଟା କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ କାହିଁ ଘରେ ବସୁଅଛି ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଢୁକୁଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ରାଗ କଲେ ପେଟୁ ଗୋଡ଼ କହିଲା ମୁଁ ନଗଲେ ହବ ହାତ କହିଲା ମୁଁ ନଗଲେ ହବ ଆଖି କହିଲା ମୁଁ ନଗଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା କିଏ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଗଲା ନାହିଁ କି ହାତ ଗଲା ନାହିଁ କି ଆଖି ଗଲା ନାହିଁ ପେଟକୁ ପୁଣି ଦେଖ ଅନ୍ନ ମିଳୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ନ ମିଳିଲା ତ ଅନ୍ନ ଆଉ ଚାଲି ନ ପାରିଲା ବୁଢ଼ା ପୁଣି ଚରଣ ଆଖି କି ତାର ପୁଣି ଦିଶିଲା ନାହିଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ତାର ପୁଣି ନୋଡ଼ା ନାହିଁ କେମିତି ଘଟସୂତ୍ର ଦୈବ କରିଛି ଏଇଠି ଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ବାଜୁଛି ଦୈବ ଘଟସୂତ୍ର ଏମିତି କଲା 9 ଖଞ୍ଜି 10 ଦେଲା ଆରେ ସବୁ ଘର ପୁଣି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ଘରକୁ ପୁଣି ଘଟସୂତ୍ର ରହିଅଛି ବାଙ୍କ ବାଙ୍କ ବୋଲି ପୁଣି ଆସଇ ପବନ ଜଣେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ରେ ଘଟସୂତ୍ର ଜାଣ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଘଟସୂତ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ନାରାୟଣ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତନ ନଥିବାର ନାରୀ ପାଣି କି ଗଲା କେମିତି ଘଟସୂତ୍ର ଆରେ ସ୍ତନ ନଥିବାର ନାରୀ ପାଣି କି ଗଲା ସ୍ତନ ନଥିବାର ନାରୀ ପାଣି କି ଗଲା ମଙ୍ଗ ନଥିବା ମାଠିଆ କାଖେ ଧରିଲା ହିଡ଼ ନଥିବା ବନ୍ଧରେ ମିଳି ଅଛି ଯାଇ ପାଦ ନଥିବା ମୃଗ ଜଳ ଖାଏ ତ ତୀର ନଥିବା ଧନୁରେ ସେ ମୃଗ ଧରିବ ଆଞ୍ଚ ନଥିବା ଚୁଲିରେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବ ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଲୋକ କରିବ ଭୋଜନ ଏହିରେ ବାୟା ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଯୋ ବାଲି ସାହି ଶଙ୍ଖ ପାଖରେ 3 ଛକିଆଟା ନାହିଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଠ କରିକି ବସନ କୁ ବୁଝେଇବ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଘଟସୂତ୍ର କହିଲେ ସେ ଓରାକ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କିଏ ବାପ ଏଇଠି ଆସିଲେ ତମ ନାମ ହେଲେ ଟେମ୍ପର ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି ତମ ମନ ଅଛ ଓରା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦେଖ ହଁ ତୁ ମା ଶିଖେଇଥିଲା ରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବାବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ରେ କାୟା ଆଡ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଚାପଟା ଦେବି କାଇଁ ଗୋଟେ କୁହ ଗୋଟେ କୁହ ମୁଁ କହିଛି ଘଟସୂତ୍ର ହଁ ଗୋଟେ ଘଟସୂତ୍ର ଗୋଟେ କହିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କର ହାତ ଚାଲିବ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ ଆଖି ଦିଶିବ କି କାନକୁ ଶୁଭିବ କି ଘଟସୂତ୍ର ଦେବତା କେମିତି ରଖିଛି ଏଇଠୁ ଯାଉଛି କାଇଁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ ସନ୍ଧିକି ବାଜୁଛି ଗୋଟେ କୁହ ମୁଁ ଅର୍ଥ କହି ଦିଅନ୍ତି ଆରେ ସ୍ତନ ନଥିବାର ନାରୀ ପାଣି କି ଗଲା ଏଇଟା ବେଙ୍ଗ ହେଲା ବେଙ୍ଗର ସ୍ତନ ଅଛି ବାଡୁ ବାଡୁ ଖଞ୍ଜୁକିରେ ଆରେ ସ୍ତନ ନଥିବାର ନାରୀ ପାଣି କି ଗଲା ବେଙ୍ଗର ସ୍ତନ ନାହିଁ ମଙ୍ଗ ନଥିବା ମାଠିଆ କାଖେ ଧରିଲା ଡୋଲି ତଳେ ବେଙ୍ଗ ଅଛି ଡୋଲିର ମଙ୍ଗ ନାହିଁ ମଙ୍ଗ ଅଛି ଡୋଲିର ପାଦ ନଥିବା ମୃଗ ଜଳ ଖାଏ ତ ହିଁ ସାପର ପାଦ ନାହିଁ ସାପର ସାପ ଜଗିଛି ଓ ମଙ୍ଗ ନଥିବା ମାଠି ହେଲା ଡୋଲି ସ୍ତନ ନଥିବା ନାରୀ ହେଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ପାଦ ନଥିବା ମୃଗ ସାପ 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 ଅଛି ନାଇଁ ତୀର ନଥିବା ଧନୁରେ ମୃଗ ଧରିବ ତୀର ଏଇଟା ବିଲୁଆଟା କେମିତି ବେଲେ କଙ୍କଡା ଗାତରେ ଥିବ ଇଏ ନାଙ୍ଗୁଟା ମାରିଲେ ସେ ଜାଟି ଦେଲେ ଏଝିକି ଦଇ ଖାଇଦବ ତୁ ତ ଖଞ୍ଜି ତ ହାରିଗଲି ବାପା ନା ତୋ ପଦ ଠିକ ଆହୁରି ଅଛି କୁହ ଆହୁରି ତୀର ନଥିବା ମୃଗରେ ତୀର ନଥିବା ଧନୁରେ ମୃଗ ଧରିବ ବିଲୁଆ ହେଲା ବିଲୁଆ ଆଞ୍ଚ ନଥିବା ଚୁଲିରେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବ ଏବେ ଆଞ୍ଚ ଅଛି ଅଫ୍ ଅନ୍ କୋଣ୍ଡା ହିଟର ଆଞ୍ଚ ନଥିବା ଚୁଲିରେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବ ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଲୋକରେ ତାକୁ ଖାଇବ ପାକୁଆ ବୁଢା ସ୍ତନ ନଥିବାର ନାରୀ ହେଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ତୋ କଥାରେ ନା ଆଉ କଣ ଏ ବେଙ୍ଗ କି ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କହିଥିଲା କି ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ହଁ ହିଡ଼ ନଥିବା ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଏବେ ଆଉ କୋଉଠି କିଏ ଏଣ୍ଡି ରଖୁଛି କି ସବୁ ପ୍ଲେନ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡୋଲି ଅଛି ତା ତଳେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଅଛି ସାପ ତାକୁ ଜଗିଛି ଏଡେ ତୀର ନଥିବା ମୃଗ ହେଲା କିଏ ନା କଙ୍କଡା
कंकड़ा गातरे जे लांजर को पुरेइबो बिलुआ कंकड़ा बिलुआ कंकड़ा बोले मो घर के आसी चिमिडी दो चिमिडियो ए कंकड़ा को बिलुआ को सज पड़े दुआरे खाइबो खाइबो तार तीर ना हां ओरा ब्रह्म ज्ञान धन्यवाद बाबा रे तोर एटा ब्रह्म ज्ञान ओरा ब्रह्म ज्ञान तम एटा घट सूत्र ना मिले एरा ब्रह्म ज्ञान तोर एटा ब्रह्म ज्ञान नहीं तुम तो कहलो एरा ब्रह्म ज्ञान तोर एटा कि रे मोर ब्रह्म ज्ञान सुने सुने बे कहबी तुम जोड़ा अरे स्तन थिबार नारी जीवात्मा हैला हां मंगल थिबा माटिया शिशु मन द्वार खोला अच्छा झरी झरी ब्रह्म गुडा को जाऊ अछि ब्रह्म खसी गले मनुष्य तलरे पडुछि हां हिड़ नथिबा बंधरे मिली अछि जाई मान सरोवर याहार हिड़ नाही सहस्र दल कमल तहिरे फुटी अछि मूर्ख रूपे नारायण जल पियंदी हां हां तीर नथिबा धनुरे से मृग धरिबो हां काहार तीर नाही सुन दइबो अच्छा हाड़ी पिला लाठी कंटा धरी गला हां अकरे 16 गोटिए बांधी थिला अच्छा कंटारे केंचुआटे देइछि भरी फिंगी देइछि माछ पुरे लक्ष्य करी धरिछि लाठी बाड़ी सेई दहाड़ी पिला केते बेले 16टा बुड़ी जीव परे खेलेइले मोरो माछ गुडा को पड़ियो 1 लक्ष्य करी 16 को अछि ध्रुव अच्छा साप कामुड़िबो ता नजर नाही बिछा कामुड़िबो तार लय नाही 1 लक्ष्य करी चाहारे मनगु देखिले देखिबु से पद्म चरण अच्छा अरे तीर नथिबा धनु 1 लक्ष्य हेला तेबे सिना धरिबु प्रभु चकाडोला आंच नथिबा चुली रे ताकू रांधिबो दांत नथिबा लोक ताहाकू हुंजिबो आंच नाही काहर सुन अरे मो बाया तिनी देवता पुणी रहिछि ता 17 जोतम एही त्रिगुण आंच करी बसाई थारे मथन दांत नथिबा लोक करे भजन नासिका तयरे अछंदी भगवान अच्छा गीता रे कहले महाप्रभु अरे पत्र पुष्प जल फल जे भक्ति रे पत्र पुष्प जल फल जे भक्ति रे दियई ता मुनियई प्रीति रे ठीक करिवार आहार होम तपदान मोते समर्पण कर हे अर्जुन कोठी के देखाउची नासिका एइडे की अछंदी पाद नथिबा मूर्ख हां हां आंकर दांत नाही हां पेट नाही पिठी नाही पेट नाही महाप्रभु सब जाक खा हां केतल हल्दी आई खसी पड़ुछंती अरे बुढ़ार दांत नथिबा लोक प्रभु देवता नारायण समर्पण कले प्रभु करंदी भोजन अखाद्य जाक महाप्रभु दंती खाई खाद्य गुडा को हमकु दियंती जोकाई महाप्रभु अखाद्य खाउछन बासन ना खाउछन खाद्यटा आमे खाउछंती अखाद्यटा भगवान खाउछन एनु केडे घट सूत्र पुणी दैव करी अछि काकु कोडा पुणी न छाडिले हेउछि कि काकुडा छाडिले हेउछि एनु भगवान कर घट सूत्र रे हम ए शरीर निर्माण करले समतो समतर संपर्क रहिछि संपर्क नथिले हबनी एनु घट सूत्र होछि प्रजापति घट सूत्र के ब्रह्मांकर घट सूत्र ए घट सूत्र चालिछि हला आउडे कर आउडे काढ हां ब्रह्म मिसलन ब्रह्म मु जो कहती प्रजापति घट सूत्र ब्रह्म आ कोडा को जो रही लागी हां आगे हां हां सुने सुने हां जान हम कहले नहीं कहीं ओहो ओडे कोडा रही जो आगे हां कोडा रही आगे सर हां सर आगे देखो आगे हाँ हाँ आगे अच्छी देखो सर मु आपण को जदि इयाडू अथर बुझेबी पिंडरू ब्रह्मांड रो बुझेबी केते अनेक गुडी अछन देखो भ्रमर गोटे छोटिया जीव को नब से भ्रमर रूप जन्म दब किंतु घट सूत्र दब करछि अन्य के गोटे कोहले गोटे पोको को नब भ्रमर तार जीवन को देई गोटे भ्रमण कर दब
ନା ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଘଟସୂତ୍ରଟା ଦେଖିଲେ ଇଆଡୁ ଯଦି ଖୋଜିବା ଇଆଡେ ଅଛି ସିଆଡେ ଖୋଜି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଛି ରହିଲା ରହିଯାଉ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବି କି କେବେ ନାହିଁ ପୁଅଟା ଯଦି ନହେଲେ ମୋର ହେତୁ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଗୁରୁଦେବ ଭଲ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି କି ଆଜ୍ଞା କି ଗାହାଣୀ ନାଟ ଟିକେ ଶିଖିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆକିରି ଆପଣମାନେ ଲାଜରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଗାଉଛି ସମୁଦି